Nah guys, kita nginap di Grand Hilai Taipei. Sekarang kita mau check-in dulu. Nanti kita kasih lihat hotelnya seperti apa. Ini kamar kita guys. Assalamualaikum. Selamat datang. Ini. Selamat datang. Ini kamarnya guys, tuh Grand Hilai. Ini view dari kamar kita guys. Ini toiletnya. Cukup luas. Ada bathtubnya. Ada shower roomnya. Dan ada toiletnya. Tuh. Nah, kita nginep di hotel situ guys tuh, Grand Hilai. Nah ini kita mau ke Lalaport nih. Yes, Lalaport. Nanti kita nginep di sana. Guys, di dalam sini ada Harry Potter. Mahudakoro. Let's take a look what's inside. Oh ini souvenir guys, Harry Potter souvenir. Cakep ya. Guys, kita lagi beli roti. Laparan. Rotinya asik-asik. Kita beli roti croissant, butter croissant, croissant coklat, sama bagel. Jesse beli bagel. Kita decided makan di sini guys. Reserve. Thank you. Saya suka. Jadi semua orang garuk kepala, apa kisah dia? Juga Jesse pesan apa Jesse? Fettuccine. Ya, ini Sichuan Siap nih ya. pasta mushroom. Mushroom ya. Pesan ini pasta bolognese. Mushroom. Ini carbonara. Oh iya nih, saya kebalik. You bolognese, saya carbonara. Betul-betul, carbonara, mushroom carbonara. Ya, masuk carbonara sama telur sapi. Telur sapi 2. Ini baru bolognese. Ini bolognese Cheetos. Itu sih. Ini sos. Nanti dah hantar makanan kita tanya. Ada chili oil. Yeah, I just wanna be great, yeah, yeah, yeah.